बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन्नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन्नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन्नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने ग़ज़वा उहद के बाद का वाक़या बयान करते हैं। ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को फ़तेह के बाद शिकस्त हुई। लड़ाई शुरू होने के बाद जब जंग पूरे ज़ोर पर आ गई थी और दोनों लश्कर एक दूसरे के अंदर घुस गए थे तो मुसलमानों का पल्ला भारी था। मुश्रिकों के अलम बरदार अब्दुलदार के ख़ानदान वाले थे। मुसलमानों ने सबसे पहले चुन चुनकर इन्हें ही ख़त्म कर दिया। जो भी झंडा उठाकर सामने आया साबा में से किसी ने बढ़कर उसे मौत घाट उतार दिया। गर्ज मुश्रिकों को इतना नुकसान हुआ कि आखिर में इनके पैर उखड़ गए और जिधर जिसका मुंह उठा वो इधर ही भाग खड़ा हुआ। मुसलमानों ने बढ़कर इन्हें कैंप पर हमला कर दिया और माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी लश्कर इस तरह तरतीब दिया था कि मुसलमान हर तरफ से मजबूत थे। पश्त की पहाड़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा का एक तीर अंदाज दस्ता बिठा दिया था और इन्हें हुक्म दिया था कि मैदान जंग में कुछ भी होता रहे वो वहाँ से ना हटे। इस तरह मुसलमान पश्त के हमले से भी मुतमईन थे। चुनाचे वो इत्मीनान से दुश्मनों को मारते गुजारते आगे बढ़ते रहे। मगर ऐन इस वक्त जबकि फ़तेह मुसलमान के कदम चूम रही थी तीरंदाज दस्ते ने अपनी जगह छोड़ दी। उन्होंने मुसलमानों को फ़तेह हासिल करते देखा तो वो खुशी से बेकाबू हो गए। उन्होंने ख्याल किया कि मैदान हमारे हाथ आ गया है और अब जंग ख़त्म हो रही है, इससे क्यों ना हम भी आगे बढ़कर अपने भाइयों का हाथ बटाएं। इस ख्याल के साथ ही वो पहाड़ी से उतरकर मुशरिक कैंप की तरफ दौड़ पड़े। इनमें कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपनी जगह जमे रहे, मगर वो कुल 11 थे। नतीजा ये हुआ कि जंग का पासा पलट गया। मुश्रिकों के घोड़सवार दस्ते ने यह देखा कि मुस्लिम लश्कर की पुश्त खाली है। उन्होंने वही हमला किया और 11 के 11 मुसलमानों को शहीद कर दिया। मुसलमानों को इत्मीनान हो चुका था कि अब मुश्रिकों में बिगड़ पड़ गई है, इसलिए जब अचानक पीछे से ये हमला हुआ तो घबरा गए। दुश्मन ने इस घबराहट से फ़ायदा उठाया और ज़ोर शोर से हमले करने शुरू कर दिए। इधर एक शख्स इब्न क़मिया ने यह खबर मशहूर कर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़त्ल हो गए। गर्ज इन बातों से जीता हुआ मैदान हाथ से निकल गया, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हो गए। साहबा आपको लेकर एक टीले पर पहुँच गए ताकि आप दुश्मन से महफूज रहें। मुस्लिम लश्कर में इस तरह अबतरी फैल गई कि एक एक को दूसरे की खबर नहीं रही थी। मगर जब इन्हें अचानक ये खबर मिली कि आप ज़िंदा हैं तो मुसलमान दौड़ कर आपके पास पहुँचने शुरू हो गए। इधर मैदान जंग पर मुश्रिकों का कब्ज़ा हो गया था। इनके सीनों में दुश्मनी की आग भरी हुई थी, इसलिए उन्होंने मुसलमान की लाशों से भी अपने दिल की भड़ास निकाली। उन्होंने शहीदों की लाशों के मुसले कर दिए, यानी उनके नाक कान वगैरह काट डाले। अबू सुफियान मैदान जंग में फिर रहे थे कि इन्हें हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला की लाश नज़र आई। उन्होंने लाश के ही नेज़े मारे, साथ ही वो कहते जाते थे, ले अपने किए का मज़ा चक। इसके बाद मक्के जाने से पहले अबू सुफियान एक पहाड़ी पर चढ़े और चिल्लाकर कहा, क्या तुम लोगों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को जवाब देने से रोक दिया और फिर अबू सुफियान ने 3 दफ़ा यही आवाज़ दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर 3 दफ़ा ये कहा, क्या तुम लोगों में इब्न अबी क़हाफ़ा यानी अबू बकर ज़िंदा है? क्या तुम लोगों में इब्न ख़त्ताब यानी उमर ज़िंदा है? जब कोई जवाब नहीं आया तो वो अपने साथियों की तरफ मुड़े और इनसे कहा, ये सब के सब कत्ल हो गए, क्योंकि अगर इनमें से कोई ज़िंदा होता तो जवाब देता। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला से चुप नहीं रह गया। उन्होंने फ़ौरन पुकार कर कहा, ए खुदा के दुश्मन, खुदा की कसम तू झूठा है। जिन का तूने नाम लिया है वो सब ज़िंदा है। फिर अबू सुफियान ने वहीं से नारा लगाया, हुब्बुल की जय हो।
جنگ میں کبھی جیت ہوتی ہے اور کبھی ہار۔ آج جنگ بدر کا بدلہ اتر گیا اور برابر ہو گئے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اٹھ کر اسے یہ جواب دو کہ اللہ ہی سب سے بڑا اور بزرگ ہے، ہم تم برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارے مقتول جنت میں ہے اور تمہارے مقتول دوزخ میں ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس اوزا ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی آج ہمیں عزت ملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ جواب دو اللہ ہمارا آقا ہے اور مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر بلایا کہ میرے پاس آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو کیا بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا عمر میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں یہ تو بتاؤ کہ کیا واقعی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہرگز نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تیری باتیں خود سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ سچے اور نیک ہو، یعنی میں تمہاری یقین کرتا ہوں ابن قمیہ ہی وہ شخص تھا جس نے حضرت مصعب ابن عمیر کو قتل کر دیا تھا، جن کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے یہ خبر اڑا دی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ میدان احد سے واپس جاتے وقت ابو سفیان نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ اگلے سال ہم تم سے میدان بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جواب دو ہاں ہمارا تمہارا یہ وعدہ رہا۔ اس طرح مشرکین میدان احد سے بڑے خوش واپس گئے کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مشرک اب کیا کرتے ہیں، یعنی وہ مکے ہی واپس جاتے ہیں یا مدینے پر بھی حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان کے لشکر کے جانے کے بعد آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ یہ کیا کرتے ہیں اور ان کا کیا ارادہ ہے۔ اگر وہ اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑوں کو ہکا کر لے جائیں تو یہ سمجھو کہ وہ مکے ہی جا رہے ہیں، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹوں کو ہکاتے ہوئے لے جائیں تو یہ سمجھنا کہ وہ مدینے جانا چاہتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ مدینے کا رخ کرتے ہیں تو میں ان کا پیچھا کروں گا اور مقابلہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا پیچھا کیا، مگر انہوں نے دیکھا کہ مشرک اونٹوں پر سوار ہے اور گھوڑوں کو ہکار رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ مکے جا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ یہاں سے مدینے پر چڑھائی کریں، مگر صفوان ابن امیہ نے انہیں سے روکا کہ یہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، کہیں لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائیں۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔